Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhuan dili, apan tinuod. Balitang espesyal. Lalaki sa China nakadaog sa 33 oras nga paghigda. Istorya ini atong kwaon. Pinaaging katropang Rayback. Kapindos 40 ka mga mallgoers ang mitambong nining talagsaong lying flat contest sa usa ka shopping center dito ni sa Boto City Inner, Mongolia, China is a promotional event sa usa ka mattress company. Sa maong kompetisyon, ang contestants kinahanglan ng maghigda sa mattress o ga mamahimong magbasa, mukaon o kaha maggamit og cellphone na pandi pwedeng mo bangon o mo gamit sa comfort room. Ang pinakataas nga nagpabiling naghigda mao'y mo daog human sa kapin 33 oras og 35 minutos. O sa ka 23 anyos nga lalaki ang nahimong winner ug nakadaog og 24,892 pesos. Giingon nga nagsulob pa siya og diaper aron di kinahanglang moadto pas banyo. Ang kompetisyon nga gi-livestream sulod sa halos 34 ka oras nakadani og 10 million ka views ug labaw sa 8 million ka comments sa Chinese social media. Nakadiaper bastang maruan tawana. Anyways, sa atong mga katrupang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag-turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo, safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybacks alang sa balitang espesyal. Kasikas Express Balita.